що, пігнали наверх. Hello, гобліне. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they Я думаю, contain. там щось For сховано. centuries, wizards have refused to share their magical Щось knowledge with цікавеньке. goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories Трошечки contained a гоблінської magical power магії. that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak. А ти що, на I гоблбідюкі can, своєму sir не Lodgok. розмовляєш там? Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Ясно, ясно. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Виглядає, що ти тупо працюєш на гобліна, який використовує тебе, як йому подобається. Мені здається, що не можна довіряти гоблінам. The door is looking at us. А так? Revelio. Ну, що ти на мене дивишся? В око тобі дати?
need to break its line of sight somehow. Ясно, ясно. Дякую за підказочку. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Ай, яке Confringo. тупа двері. Просто немає слів. Тупа двері не побачила, що іде Really prepare one for невидимий reality. A чакалун. real goblin mine. Ай-яй-яй-яй. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Confringo! Мені ще здається, що Still can't після believe we're цієї inside a пригоди real goblin mine. Accio! Амі з нами не буде більш нікуди ходити. Та відпусти, що ти? Сумка, 2 сумка. Можна ще. Було б непогано. I've read about mines like this. Accio! Seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. How nice of you to stop by. Bombarda! Why don't you come up here Bombarda! and fight it? How childish get this over. Та куди ти стріляєш? О, це правильно. Descendo. There you Protego! Why? Accio! No! Think you're clever, don't you? Отак отут. І Амі трошки політав. Всі політали, всі задоволені. Accio! That was a little more than I'm Ось used я to. думав, що це Get us through Акіо. here safely, Amit. You have my Мені word. більше тут не потрібно. Бо воно шкодить. Accio! Так. Здається, це ще зарано юзати. We're being watched. By a door. Ну все, я бачу, так. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Confringo! Accio! Так, і щось це мені дало. Revelio! Reparo! Revelio! Ну так, щоб щось побачити, прям не видно.
Добре, хай поки що це залишається тут. Confringo. Так. Це сюди, сюди. Accio. Оп. Revelio. А що, по-іншому я б от сюди ніяк не потрапив? Bombarda. Revelio. А, ну то... Це зрозуміло. Та як і було заплановано. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armeet. See if we can find any plans. A schematic. There must be more notes around here. What could they be building? Bombarda. Lumos. Lumos. Confringo. А ти чо люмускаєш? Тобі що, не видно? Revelio. Ніякої конспірації. Так, гобліни, хоб-гобліни. Окей. Right. Don't wish to be seen, do we? Revelio. Ну давай так. Someone's here. Можна було би так. Rather unwise coming back this way. Protego. Stupid taken out window. А можна і так. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin. Revelio. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Гобальдидук. Давайте вже побачимо, що там потрібно прочитати на цьому гобальдидукі. If I'm translating this correctly, and I Revelio. think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. А, ну я зрозумів, допомога від тебе прям максимально неоцінима. Вони будують щось велике. Так, блядь, це я й сам, здається, побачити можу. Так. Стелс. Стелс. Відвертаємо увагу. Show yourself if you're there. Алло, відверта... Блядь. Protego. Reparo. Стелсом не пахне. Та все, вийди з темряви, блядь. Confringo. I'll find you. Places. Expelliarmus. I won't rest until Places.
хто там? Protego! Упс. Glacius! Defender! Expelliarmus! Revelio! Що ви тут завісли, гоблінці? До речі, ніхіра воно не перекидується на іншу. А ні, перекидується. Просто автоатаку потрібно використовувати. Bombarda! Oh, this really is too much. Stay close. Та I've нормально, handled much нормально. worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Не очкуй, Аміт. Це буде добре. Revelio! Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Здається, по всім заповітам Шредера і Кренга вони будуть будувати якусь Revelio! велику машину, яка копає землю. Confringo! Revelio! Щось саме це мені чомусь підказує. Accio! Моя уява. Revelio! Bombarda! Трошечки Джона Маклейна не завадить тут, так? Revelio! Bombarda! Так. Revelio! Тому вниз? Чи... Devil's snare. Nasty Oh. stuff if we're not careful. Not an entanglement Та we need right now. нормально, диви. Пройшли, наче нічого й не було. Revelio! Без єдиної царапинки. Lumos! Lumos! Revelio! Ну що, стелс? Спроба номер
14. Petrificus totalis. А як от до того типочка добратися по стелсу, мені цікаво. The wizards will be defeated. А, Petrificus ну, totalis. блядь, стелс. Revelio. Висадіть. Та я її залюбки висажу. Дозорний. І у мене немає дозорного тут. Bombarda. Хуя там, блядь. Accio. Bombarda. Ти що сюди прилетів? Accio. Bombarda. One less human. Hello. Put me down! Accio. Bombarda. 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 Ну давай сюда. Accio. Так, ти почекай, ти що? Амі, Many of them are there. тільки що в Амі що не перетворився. Revelio. Херачить він тут бомбарду у мене прям біля носа на бочку. І що у нас тут цікавого? Це що за примарний ціпок? Чо болтаєшся, блядь? Accio. Добре, що тут потрібно підсмажити? Yes, of course. Ой тупе око, ой тупе. Одразу видно, що це гоблінська була защита. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Серйозно, Let's get бля. out of here and tell Lodgott what we found. Ви реально позові там Шредера, Ревеліо. блядь. О, Confringo. ні, ну це Accio. це можна що-небудь придумати і звичайніше. Так, а звідки? Стоп. Revelio. Стоп, 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 стоп.
А, це по типу ліфт запустився, окей. Значить тут більше нічого цікавого немає, ви хочете сказати? Ну все, я вам вірю. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Маст. Я думаю, так і буде. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Коротше, можна було його з собою точно і не брати. Бо якщо на отому... чертежі. Яке буде правильно. Ну, коротше, на отому чертежі. На тому кресленні. Aloha, Mora. І так, здається, було все видно. Там гобліни збираються строїти. Revelio. Знаю, на що це схоже, але я за цим не піду. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Так, що тут у нас? А я тут... Can we please talk about what just happened? А я тут точно не був. Що це здається дуже дивним. А, ні. Нічого дивного, воно просто схоже на те місце, де я був до цього. Так, що ти хотів? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. Більше ніколи не I'm зови afraid I've мене had з enough собою, adventure for так? one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Що ти сказав про книгу? Повезло тобі. Revelio. Так, і що тут у нас? Шарик. Шарик. А куди цей шарик? Покласти. Є якісь ідеї? А як от сюди? А, ну точно. Отак. Отак і можна ж.
Так, і що тут у нас? Явно не для шарика місце. Revelio. Хм. Значить, відставити поки що шарик. Бляха-муха. Добре. Не відставити шарик. Revelio. Так, а це платформа. 9 3/4. Та нормально. Ви мене лякаєте. Значить, беремо цей шарик. Accio. І отуди нахер вниз. Правильно? Правильно, і стоїмо, наблюдаємо. Добре. Потрібно було трошечки сильніше його надавити. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the Величезний repositories. бур. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her?
I don't want to believe it. But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I Та will так find і out буде, what скоріш Ranrock за все. knows. Так що Watch for my owl. нічого дивного, що ви тут копалися у землі, понакопували магії, а тепер хочете сили мати. Маленькі гоблінси. Буде війна. This looks intriguing. Так, і що? I Шарик hope Professor знову там? Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Так, Шарик, ну давай тоді, значить... Accio! Оп. А тепер... Звичайно, може бути погана ідея. Але по херам. Як би тепер ще... Capolso! От так. Давай! Ну що ти, не можеш подолати Capolso! Блядь. Accio! Ясно, Шарик побідив. Wingardium Leviosa! А, да? Levioso! Походу, Шарик побідив сильно. Accio! Ой, я зрозумів. Bombarda! This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio!
Текс. Ну що, шарик, магія. Дубль 3. Та давай. Accio! Давай, 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 давай. А. Ну давай так. Accio! Просто залізь сюди. That's that. Settled. Так, тепер два товариша Грифона, тих корішочки. Блять, що за слово товариш, блять, звідки воно взялося? Розпугав драконів. Товариші, блять. Та злізай, що значить ти не можеш злізти? Я не хочу злазити, я хочу спуститися. Levioso! О, зламався. Ну, нічого. You should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Так, стоять. Levioso! Protego! Стоять, стоять, стоять. I'll look after you. Врятувати звірину. Думаю, потрібно сюди злітати. Так, чисто по приколу. Ага, але чомусь тут закрито, так? І чому ж це тут закрито? По типу ти тільки через шахту цю можна? Ну окей. I've never seen a sword like it. Окей. Дракон ламався.
Залазь, давай, 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 давай. Ех. Значить, не зараз. Wait a moment. Ти, блять, броньований троль. Тут що у вас взагалі за тусовка така? Броньований троль. Так. Притулок жмура. А от жмура в мене ще точно немає. Та давай дракончику. На низ. Так, жмура хочу. Ну, не те, що прям дуже сильно зараз. Levioso! Але цього візьму. Everything's alright. Settle yourself. Жмир, You know так. Жмир, жмур, що у вас з назвами? Так, болтрушайки. Ну, болтрушайки в мене є, точно. Болтрушайка. Гіпогриф є. Жмір є. Так. Нюхлер є. Гармата є. Тут ніфіга не розвідано, окей. Мгм. Так, ну я так розумію, що, в принципі, ті, які відкриті на даний момент на цій території тварини в мене є, то значить. Всі інші відкриються, коли на цю територію перейти. Окей, значить, що там? По випробуванням. Тридцять звірин є. На тому добре. Так. Ще щось? Що тут? Що тут? Дрібний захист від гоблинів. Гойблинів. Так, значить...
Директорка поки що чекає, а от мене цікавить. Мене цікавить імперія. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Як би він сюди прийшов? Він сліпий, він би вас ніхіра б не знайшов, альо. Учнівський звіт завдання про підземелля виявилось набагато кориснішим, ніж можна було очікувати. Дізнаватись про своїх предків дуже цікаво, однак мені довелося натрапити на дуже цікаву річ. За великою залою є одне занедбане місце, там серед розкурочених саркофагів лежала дивна реліквія. Сила, яку вона має, вразила мене, хотілося б дізнатися більше про неї. Але, на жаль, звідти нічого не можна виносити. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Вразила сила. А чого ти там Ревеліо. заліз? I'm sure that foul Іди smell is the scent of розвідуй. success. Try not to lose your nerve just yet. Accio! Opening all of these is tempting. Bombarda! Bombarda! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Revelio. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! Я б на твоєму місці не радів з того, що тут. Ми не одні. Wingardium Leviosa! А ще. This room is taller than it looks. Leviosa! У мене знову закінчилося. Finding a chest in an inconspicuous Revelio. loft. Слоти для шмоток, так? Потрібно почистити, мабуть, швиденько.
rid the world of another spider. I shall sleep at Accio! Bombard! Це було не важко. Confringo! Bombarda! Accio! Так, а що тут за дверима номер 3? Watch your step. I nearly slipped there. Bombarda! Expelliarmus! Protego! Bombarda! 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 All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, Revelio! often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Bombarda! Позаховували тут Revelio! 20 золотих своїх. Могли б і не заховувати так далеко. І це де? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Так, окей. Ти що, Ревеліо. думаєш, я тебе не бачив, павукан? Заховався там. Accio! Bombarda! Revelio! Accio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Так, і Ревеліо. що, доведеться ці кісткомагію використовувати? Кісткомагія. Accio! Wingardium Leviosa! Пішли. There's something here by the altar. Варто мені по дурниці згадати реліквію у звіті, і мені наказали. Варто було мені по дурниці згадати реліквію у звіті, і мені наказали дати їй спокій. Я шаную правила, але наука для мене важливіша. У цій реліквії є щось особливе. Кажуть, що у чарівників, які вибрали палички з дуба, сильна інтуїція. Думаю, це правда. Мені вдалося дочекатися відповідного моменту і начарувати барикади, що заступили реліквію. Що? Хай пробачать мені предки за те, що матеріалом послужили їх кістки. Ладно, мабуть, що потрібно йти спати. Їх кістки, я хочу до неї повернутися, але спершу мені доведеться освоїти закляття Імперіус. Говорять, воно добре працює проти ворогів. І їх What did you кістки. find? О, я думаю, що Імперіус потрібно вивчити. Є Looks в like тебе part з of a собою? student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room.
which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Ну-ну. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than Мені even I цікаво. know. Revelio. Звідки? Bones stacked oddly on either side of this arch. Accio. Leave no stone unturned. Or in this case, no А, bone. я зрозумів, що тут за барикади потрібно робити, все ясно. Revelio. Defender. Revelio. Але трошечки згодом. Accio. Вилазь, Expelliarmus. сукно. Accio. Та відпусти. Revelio. Так, значить, можемо пролізти. Accio. Wingardium Leviosa. Тудою. Accio. Тихо, кістки. Подивитися, що там цікавенького є. We've made it this far, but clearly we have more to do. Да, це ж стопудово. Я Ревеліо. сподіваюсь, що я йду до тієї кімнати, там де багато Accio. сундучків. I need to find a safe way across. Revelio. Accio. Confringo. Wingardium Leviosa. Lumos. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Угу. Кістковий. Confringo. Glacius. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Кістковий міст. Так, а ось і кімната з сундучками, окей.
Ну, як я Ревеліо. зрозумів, тут ніяких кісток немає ще новеньких, тому їх має вистачити. Accio. Wingardium Leviosa. Так, пардонте. Себастьяне. Accio. Wingardium Leviosa. Але це не барикада You've done it. із кісток. Це I knew we'd get through. арка felt із it in my кісток, bones. ні? Nice. Before we trudge Арка, on further, порталка. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. А, то це не пробачення, не Like невимовне. to learn Imperio, I can Я teach думаю, you. ніякої різниці вже немає. Мені Where did you learn the реально Imperious цікаво, де curse? ти I їх taught береш. myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Типу, можна не вивчати їх було б. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Я думаю, буде легко. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Тимчасово змушує ворогів боротися на вашій стороні, правильно? Imperial. Expelliarmus. Expelliarmus. Imperial. Так, і... Якщо два імперіум, то хто кого буде пиздити? Expelliarmus. Ясно. Ніхто нікого не хоче пиздити. Expelliarmus. Imperial. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Glacius. Так, це звичайно прикольно, але... Але це кудись потрібно в інше місце захерачити. Бо мені дуже подобається саме Дефіндо. Так, і що, значить, от я думаю, тут акція цей взагалі не потрібен. Confringo. Тут забагато мерехтячого павутиння. Bombarda. Revelio. Confringo.
Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a Accio. cinch. How gracious of you. I try. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune Так, symbols. ясно. Отменум. Imperial. Закопайте голову паука матріарху в землю. О, мандрагору це я можу. Protego. Stupid. Imperial. Stupid. Imperial. Protego. Stupid. Imperial. Stupid. Glacius. Expelliarmus. Defender. Expelliarmus. Glacius. Never knew spiders could make such a mess. Conflict. Diplomatic, isn't it? Ну нічого прям такого надзвичайного. Revelio. Ну якщо буде два тролі, мабуть це буде прикольно. Або два якихось чародія, мага, колдуна, розбійника. Bombarda. Ну але з пауками щось не то. Це прям якийсь Confringo. прикол я бачив, цього то ні. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Текс, 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 текс. А що там? Confringo. Що там таке лежить? А я не взяв. Горобиновий відвар, окей. Мені не потрібно. Так, а тут, Revelio. що там був якийсь сюди прохід? Сюди сундучок. This catacomb has suffered decay. Just as the students' summer Так, а в мене там, як завжди, забито все. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Так, ну тепер можна і порозгадувати загадочку, так? Accio. Guardian Leviosa. Один, два. Так. Три.
Якісь дивні зображення, ніхіра не підказуючи. Так. 1. 2. 1. Accio! That worked. Keep going. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Ну, не так уже важко це було. Accio! You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Revelio. Ну таке максимально неприємне містечко. І місцина. Imperial. Repulsor. Imperial. Bombado. Bombada. Imperial. Bombada. Bombada. Щось я хотів сказати. Завершити бій без використання Bombada. горобинового відвару я прям на ізі зроблю. І після того мене прямо одразу Bombada. 2 рази відтініли. Давайте, павуки, розбирайте. Ця самостійно. Хуя ти припечатав, блядь. А, ні, ну тут патріарх. For a Ну, moment я there, не I thought that'd здивований. never end. Паучиний патріарх, матріарх. Нахерачив тут. Confringo. Магія. Accio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Та Don't give що up ти yet. починаєш уже скиглити? Ми ж тільки що підійшли. У реліквії прихована величезна сила, яку можна використовувати на благо не тільки чарівників, а й усього світу. Але ціна цього занадто велика, потрібна темна жертва.
Не чіпайте реліквію, поки ми не дізнаємося більше. Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the Там relic. It написано matches. «Не чіпайте». This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines Може up. ви не будете We've чіпати really її? found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну, я все одно розумів, що цей дружбанчик не погодиться. Якщо я скажу краще не чіпати. I'm willing to ignore what the journal entry says. А мені й самому We're цікаво taking the relic. подивитися, що там Agreed. далі буде. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Звичайно, I тяни must це keep з this собою. relic secret. Especially from my uncle. Revelio! Я думаю, дядько твій точно буде задоволений. Більш ніж. Revelio! О, а це хто? Це ж дружбанчик, походу, ваш. І от я там щось і не був. Що, дружбанчик, Омнес? Is that ominous? Як ти Ominous. нас знайшов? Ти Sounds we що, kept hearing. It was нанюхав? you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did Важко, you важко hear? з вами Everything. тут. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they Мені could be не impossible підходить, блядь, or сука, dangerous. тут We need to stop детектив. him. Я чув, я nothing will бачив, change так his я mind, сам знаю, something що я has to. вибирав. Навіщо need ти your мені help. це повторюєш? Ну, якщо знову включити здоровий глузд, то давай You're right. поговоримо. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Так Sebastian, легко. we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Revelio. Щось якось не за планом пішло. Так, і як от туди потрапити? А чи потрібно взагалі мені туди?
Revelio. Не знаю, здається, не дуже потрібно. Ну я так, щоб прямої дороги туди Ревеліо. і не бачу, чесно. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Це якийсь хуєватий ти друг. Якщо ти весь час все приховуєш від свого друга. Навіть не дивлячись на те, що він незрячий максимально. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Мені навіть же ці відмазки, що це для Анни, ти все робиш, якось не дуже сильно подобається. У вас тут часом нічого не горить? I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Ось у вас якийсь дуже дивний No, дим. this isn't good. What is it? От і мені так Over здається. there, by the hamlet. Колір підозря. Колір Let's підозри. hurry. Was that your bet? Imperial! Bombarda! Rather unwise coming. Bombarda! 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 There's nowhere to go. Bombarda! Воу, воу. Imperial! Ти звідки там прилетіло? Давайте на допомогу. You'll not win here. Ось я не зрозумів, гоблін. Де допомога була? Defender! I'm handling it. Glacius! We have device! Defender! Closing in. Нормально, нормально, всі живі, здорові.
Ти свій ножичок та приховай. А от що-небудь інше ти не міг What have you за done? заклинання Saved my вимовити тут, sister. An а? unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Та це ж звичайний гоблін був. What did my uncle expect me Що to ви do? починаєте The тут? Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable Але ж curse. прямо от acted in the я сам moment. хожу такими That's all. заклинаннями I shall make херачу, my а uncle see їх reason. маю cannot banish me from my own змушувати home, себе from my відчувати sister. It might be якимись, best to let ну, him calm down a while. неповноцінними May I speak to him? заклиначами, так? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from Заклиначі. here for a while. I'll head back to Чарівничками. Hogwarts. Так, а ну-ка швиденько продати. Тут і немає кого. Нікого. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty Так, as так, he is. звичайно, так і Sebastian є. is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Окей, і записку не забудьте написати. Why, Sebastian? Ой, диви, я зайшов. Revelio. Правда, щось вони не розмовляють. На жаль. Ну, нічого не поробиш. Seems a pleasant enough little place. Знову ну укрипті це у Хогвартсі, так? Так. Що у нас тут по завданням ще є? Так, говорить директорка. Знаті побалакати із Попі. Я думаю, можна комусь побалакати і на цьому. Хоча можна прямо на цьому.